وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أمي ألو تعالى تنوك ألو تعالى كنمالو ما سمين دينا نني أن يرسورني كالو بركة ما بلبللا نوتي ناتون ديالا ألو تعالى نني إتون تاني ريني نسندلو جمع ما سبا ما سستي ما سألو تعالى بكوكي كومين ديالاي nanya nyere soro dumi si farmina anya alau taala tano kabe uma note ma chama ya nataka fo kunyina sungalo yoke unyene alau taala madin ala yere maso ayo luka karfamna ula olu lanime bi oka kaburu nyana mayala do bana kuna sini kofe do bana kalo temeni anfawni ambaw anyera tolani si far belebele la anye information mi yebi minye anka dina nyamogo baye Côte d'Ivoire Aboubakar Fofana mintu yanka dina nyamogo baye oye sosegike o segina kata Allah taala kan nemana slama boro farala nyonga ka mamin bla annola mi annola sigi anya ye bifana kwanga karmoba min sigilanka alma min belebele nona Côte d'Ivoire ko fana ka karfam nana labi subhanallah o ko sonneni eye Allah taala tanu sangani watibe ni dina nyamogo de ablala dina bara de la kwa islamo representer Allah taala ya fana ka kalfam nala biye sungalot le foloye dofta olu kanime ka damna ni sukoyawe neni eye Allah taala foka kunyumalo ame Allah taala dali anka dina nyamogo belebele min sigila Aboubakar Fofana nola ni Allah taala ya ka kalfam nala
ama Allah ta'ala dal ka ala ya fama ka bankuna kama ka annen sabati ngali wati ay wati kumurini min kes lamaw nya fami Allah ta'ala dali ay bara min ke ka boni bara kelengile nan ben numa alamu kala afawu ani ambaw. Lui qui représentait les musulmans, il était à l'attente de ce mois béni comme toi et moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Ame faranyon kan ka duwawu kan ka dina nya mo bay. An kan ka nunu sama duwawu la kada ka nunu tun joni me an ka bara de la. Mami mi ka dina bara la mami mi nyefe. E ka kan ka duwawu ka e sanga ni wati be surtout ni Allah ta'ala ya ka kalfam na la. Ama Allah ta'ala dal ka ala ya fama ka ala ya fama ka ala ya fanka saya fere kelingile na bela ka fonima ka Allah ta'ala dien banabagato munube anchema ka keneya di oma ka senin kalo fariabola ala batu ko man Allah ta'ala bolo ala mo kala an fawu ani ambaw ni Allah ta'ala sona bi tafsiri mi me ambolo amena do kira ka sokono ni action belebele temena kira ka sokono li kira yɛrɛ bena nin lakali an ye sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala bena a lakali an ye kuranna kɔnɔ ko tɛmɛna cogo min ala kɛra n'a furumusow cɛ o kosɔn an b'a ɲini an faw fɛ an b'a ɲini an baw fɛ kalo belebele ni kuranna kalo do kuranna lajigila kalo belebele min na o de sunkalo ye ka a kalan sunkalo la ka a tafsiriw lamɛn sunkalo la e t'i yɛrɛ jidi foyi la fo ala ɲɛsiranya ani limaniya ani arijinɛ ɲɛsigi e b'i yɛrɛ jidi o de la o kosɔn sunkalo ye kuranna kalo ye kalo min ni ne ni e ka kan ka do fara ka cɛsiri n'an ka jija kan tu peux ne pas lire le Saint Coran mais écoute les prêches kawandiriw lamɛn wajibuliw lamɛn kuranna kalana ani e min kɛni bɛ k'a lamɛn aw bɛɛ la kafoni bɛ baraji belebelew sɔrɔ o kosɔn an faw ni an baw an bɛna don an ka walagada la an ye sura belebele dɔ tabi ni sura ne yɛrɛ mako b'a la bi kosɛbɛ ka bɛn n ka denbaya ladon cogo ma e yɛrɛ fana mako bɛ nin sura la bi kosɛbɛ i b'i ka denbaya ladon cogo di i yɛrɛ ka kan k'i comporter ni furucɛ walama i furumuso cogo di nin sura bɛ kuma keleya ka musow ka keleya nin sura yɛrɛ bɛ kuma cɛ ka kan k'i comporter cogo min Allahu ta'ala ye min d'i ma ala ye min k'i i sago ye ala ta'ala ye min ladaga i ye i ka kan k'i bolo k'o la an faw ni an baw suratu tahrim an bɛna ɲɔgɔn baro ni sura belebele de la o kosɔn an b'a ɲini bɛɛ la ka fɔ nin fɛ e b'i i tulo di an ma e b'i ka lamɛnni tulo di an ma ni Allahu ta'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn tulow labɔ ka ɲɔgɔn baro ko ɲuman na an bɛ Allahu ta'ala dali ka bɛnsɛma ɲuman di an ma an fɔtaw ani an kɛtaw la Allahu ta'ala bolo ala m'o kɛ la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ni sura belebele ye sura min bɛ kuma kosɛbɛ ala kɛra ka sokɔnɔ la kan a n'a musow ni ɲɔgɔn cɛ nin ye an ba Aisha ye nin ye an ba Hafsa ye Aisha o ye Abubakar Sidiki denmuso ye ala kɛra tericɛ Hafsa o ye Umaru denmuso ye ala kɛra tericɛ a tericɛ Umaru ni Abubakar fila bɛɛ la ka fɔ ni denmuso sigini b'a kun subhanallah kɛra ni Abubakar diyala fo furu bɔla la ani Umaru diyala fo furu bɔla la ni ne ala kɛra n'a ka sahabaw ye ni ne ye cɛ belebelew ye minnu nana kini i munumunu ala kɛra ma k'a dɛmɛ diina nin baara la kɛ ko ɲuman na an ba Aisha ale fana ani an ba Hafsa tun ka di musow kɛla ɲaɲa muso dɔw bɛ diya ka tɛmɛ dɔw kan ni muso naani bɛ cɛ kun ni yɛrɛ adamadenya tabiya de ye i bɛ taa sɔrɔ muso naani nin cɛ ma muso fila bɛ se diya la muso naani nin cɛ ma muso saba yɛrɛ bɛ se diya la muso naani nin cɛ ma tuma dɔ muso kelen de bɛ a danna tɔ saba bɛɛ bɛ danna dunuya bɛ nin cogo de la an ba Aisha o ni an ba Hafsa an ye nin lamɛn kosɛbɛ keleya sabatila kɛra ka furu kɔnɔ keleya tun bɛ an baw la keleya tun bɛ an ba Aisha la keleya tun bɛ an ba Hafsa la keleya ye musoya danbeba ye keleya ye adamadenya tɔgɔmasiriba ye ala kɛra muso gbɛrɛ tun bɛ yen ko Zainabu bintu Jahash an ba Aisha ani an ba Hafsa olu y'a kɔrɔsi ni ala kɛra dɔ la an ba
Zainabu ka so kono wati wati abe wati janeke muso aw yaw jija aw yese aw chemna nyala muso sabanani mesekala chaku meni chadola doka so kono ibeta soro yembaro be diada tumada domini min kela ka labe ka nyasigi chere be nyina ayero ko domini duma domna ni ne muso ya fana muso ya bete ka fo ko ki pare ka bo kenema muso ya bete ka fo ko ki yere chenya ka bo kenema la muso ya fana ye sokono la le ka se ichemnana ki chesama ka ichela nyina muso bela ka funingo amba Aisha ani amba Hafsa o fla ya ye ka fo ni ala kera dula amba Zainabu ka sokono abi wati takosebe amba Zainabu ka sokono olu fla bena muma obena na hakili do di nyongoma ko an fla be ya fo ni ala kera bola Zainabu ka sokono na dula ne ka sokono ne ya fo ngonkeni me ka maafiru kasame afe o ye yiride min kakuna akasa ka bo bedo ba don ka fo ko kasa gotunga bo ala kera tunte kasa bo fenya sima oder jugu ala kera tanabale tumoy amba Aisha ani amba Hafsa ni muso belebele flabena ka fo ko ni ala kera bola amba Zainabu ka sokono be ya fo ko kenime ka fendo kasame ala kera fe subhanallah amba lakaw anyani namere dina tun ala kera ka sokono lay amba Aisha ani amba Hafsa benala koni ala kera bola Zainabu ka sokono ambe ya fo ko an kenime ka fendo kasame afe femi kasaka gbele subhanallah femi kasaka gbele o kenime ko men jonfe ala kera ja ala kera natu nanado amba Zainabu ka sokono Zainabu bintu Jahshi a furmuso Zainabu kadaka ala kera demso dobe o toy ko Zainabu anto ma de an kama furmuso de ma Zainabu bintu Jahshi nale tunna nala kera dola ka sokono ale tume li le di ala kera ma li tun kada e ko sebe le miel ala kera tume li ni mi atume li ni domu atume wati ta li tuma domuna muso nyuma be domini nyuma teka a chema kono ni fana ye muso ya sekire belebele jani ala kera nana amba Zainabu ka sokono atumetoka wati jaminke ja tumetoka lile miso amba Zainabu tumetoka lile kenyesikie ka ala kera makono amba Aisha ani amba Hafsa oluya ye ka foko ala kera ka wati ka jana siginime amba Zainabu ka sokono o bena muna koni kira dola an fla dola kelenga an bela ka foni ya foko an kenime ka fendo suma me afe ala kera sallallahu alaihi wasallam abola amba Zainabu ka sokono anana do amuso fulani dola kelenga sokono amba Hafsa wala ma Aisha adola doro osina ka foko ala kera musuma le bi feni ala kera ko fo isuma tem fe ko nga lile mi nye lile dun ala kera an kanime ka kasa mi feni nin kasa be ko mi maafir nin kasa ka gbalon ko jugu ala kera ya don ka fo ko ale ma domini suma bodomu ama fendomu femi kasa ka gbale mun fola ye amuso ya fo ay ko kenime ka kasa mi feni nin kasa ka gbale subhanallah nya fo sisen kira mankutuni tumeni munyole seniye ciden senma mi na tume seljita tume gbesele blada folo aba da seniya ada senima abo seniya ka soro ka jo Allah taala koro kira le tunye ni akad don fani mi tume do akana akad don fani tun ka seni kira fana kasadiana tun ka dai mi parfum mami kasadiana ka dai aba da seniya wati be ale te fe kasa gbere ye bo ma gbere la kana o koson aya fo hadisa la koni ye laidumu lai ye jabasugu de lai kasa ka gbele koni mami ye laidum lai kasa gbele ya nofe ikana na misiri la kana mautoroni lai kasa ye lai te dumini harmoniye lai ye halala le komi jabani tomati ye halala ye men lai kasa ka gbele bana laidumna lai kasa bi ko biti jo mau chama selioro bina silamau toro na kasa ye o koso koni ye laidum ikana na gbere jama selila muna ikana na mautoro na kasa ala kera de nature sallallahu alaihi wasallam kasa gbalantum bakabay amuso koko lu kanime kanin kasa le me ala kera fe sallallahu alaihi wasallam neni ala kera la jani yorola ama dumini min kasa kabo muso do ya fo kwa kanime ka kasa gbele me ala kera fe abola ka sokono atala amba Aisha ka sokono
abol amba Aisha ka sokono anana amba Hafsa ka sokono ado amba Hafsa ka sokono amba Hafsa ko alakira mun kasale bi fete subhanallah muso folo ya fo kwa ye fende suma me afe muso flana fana adolo ka sokono amba Hafsa ko alala ko alakira kasa mi feni nin kasa ka gbelen ko subhanallah kira do bola bon mana abola Zainabu ka sokono le aye munke atunkani me ka lile mi aye lile du ama domini barake oko na fola ko kasa le bale ko tuma do Miriam na se muma nye limin domu Zainabu ka sokono est-ce que lini ne suma tenko wa subhanallah al kamalu lillah masa Allah taala le dafali masa Allah taala le danfem bela ka foni danfe onde subhanallah abe sa fola yere kono tuma do nye dumini min ke Zainabu ka sokono tuma do dumini min ne suma kanime ka muso tawtoro ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako amuso Hafsama ako amba Hafsama nyeni dumini haramu ya nyere kuma ya salam nte li nin dom tuguni nyeni dumini haramu ya nyere kuma Hafsa imaku dumini min ya to ye suma men nofe mara dumini mi mara haramu ya nyere kuma la hawla wala quwwata illa billah ala atala sen niveau la fo kira bana kanin dumini haramu ya ayere kuma katini dumini keko an fawni an baw ni ne ala kira ka sokono lay ni ele koko wati do la ini muso fona nyon ko haklina tala nyafiye mitla ka fiye ala kira na muso tumi fonyon ko wati do la sallallahu alaihi wasallam ni ne yere furuta nyai o ko son kele misani do be to kala awni nyonche an kana kele misani ni beta kala se furusa bonda kono kira ka sokona nyona kele ko temena na muso ni nyonche a muso yo ko kala kana kama ni bela kafoni sabati la danfon ka son herema ka sokono e fana ya don ka fo i ka furula i ka sokono ni nyona be se kelila i muso bolo abe foni ne mafana ko furu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kwa ye ni domuni haramu ya ayere kuma atene domuni ka tuguni muna parce que domuni ni nofe ko suma domenale ko suma mi ni akela sababu ye ka amuso utoro akasa ya amuso utoro ka soro ala karama domuni ke suma jugube mina amuso de benala mi amba Hafsa ye ani amba Aisha radiyallahu anhuma alama alau taala diena muso belebele fulani ma ke belebele fula de muso olu le fana ye ni kuma belebele fula fo ka nyasin danfe ka son here mama ko kanime ka suma gbeleme anofe la fille de Abu Bakr Siddiq et la fille de Omar ibn al-Khattab. Qui était Abu Bakr, l'ami du prophète? Qui était Omar, l'ami du prophète? Les deux grands amis du prophète au louflat demso belebele nunu neko ko yeni suma me ala karafe kira sina kanin Dominique haramuye ayerema amfauni ambaw ninye sura min foto amboloni aji sababu belebele doleti maba kisa ni nada kisa ni mena continue ni neni awye kaben tafsir lima amena se sura ni ji sababu flanama kuma bara fola kabeni sura kelema kabe lonin kelaw bulu ko alame ko sabada nyana ma yab dole slamaye wiye tunya fo anka dina la ko mandi kabo an ka dina transparenti dina de ko min kala atamena chomi kirana muso che amode fo subhanallah abi foni ne mako al-islam do be sa fola no ko suni aw mata kanin fo nin kala la kira muso le bolo la subhanallah abe fo ka lakali akela nyami ala fana nyami fo ka be ama kira ye dumini haram ya yere kuma nyami kitimi na to ko fe abe fo pour que an be ya donc ka fo ko ala be na kana min fo anyi ala me ko sebe aji sababu fulana ala kira muso Hafsa kira tume Hafsa le fe awudo koma ma fo anka kana Hafsa le tume gbala e muso mi me gbala chebo le ka sokono ala kira muso kono le tumabulu fiyo le fanano muso gbara tume ala kira bulu sallallahu alaihi wasallam min tunte horo muso nunu chema min tunye jomuso ye me jomuso ni fana la daga la ye ala taala bulu atale jomuso fana ye mi ye Mariatul Qibtiyye jomuso ni horo muso ala me ko sabada
cɛ bɛ su dilan a ka hɔrɔnmusow le cɛ mais n'a sɔrɔ jɔnmuso tun bɛ a bolo jɔnmuso b'i bolo i tɛ su la talana i ka hɔrɔnmuso n'i ka jɔnmusow cɛ dɛ la jɔnmuso kɔni y'i ta ye i bɛ se sela ma waati waati k'i diya mais i ka hɔrɔnmusow tɔ su ka kan ka latilan olu le ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra don muso ye Hafsa ye a muso ye Aisha ye a muso ye Zainabu ye a musow bɛɛ dafani bɛ a ka jɔnmuso fana bɛ Mariyatal Qibti a mako bɛ s'a ma waati waati a ta le a halala le ala y'a ladaga ye Hafsa le tun bɛ gbɔ a la an ba Hafsa Umaru denmuso bɔla k'a bɛ taa bɔ a fa fɛ min ye Umaru ye ale le tun bɛ gbɔ a la dɛ o kɔrɔ ye di ale le ka tuuru tun don ala kɛra tun ka kan k'a dɔn ale le ka so kɔnɔ kira ka kan ka se ale le fɛ yen kira bɛ si ale le fana fɛ yen an ba Hafsa bɔ min kɛla ka taa fa fɛ min ye Umaru ye ala kɛra sallam a n'a muso min ye Mariyatal Qibti ye a n'a muso Mariyatal Qibti tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ kuma fɔ o cogo la pour que maaw y'a faamu kuma lasurunya bolo ma an ba Hafsa Umaru denmuso seginna ka na a y'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra ni Mariyatal Qibti tun b'ale ka so kɔnɔ o ma bɛn ale ma o ma diya ale ye a nana ko ala kɛra ngo ne yɛrɛ ka waati le bi ye ngo ne ka tuuru le bi ye ne yɛrɛ fana ka so kɔnɔ ala kɛra i ni n ka jɔnmuso Mariyatal Qibti subhanallah ka sɔrɔ a halala don a ta don Mariyata fana mako bɛ se sela ala kɛra ma sallam mais yaraw Hafsa nana kana nin fɔ ala kɛra ye ko nin ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini ala kɛra ni Mariyata ye kɛ ne ka so kɔnɔ ne ka don yɛrɛ la ne le bɛ bɔ a la kira bɛ n fɛ so kɔnɔ don min an ba Hafsa ma sawa ala kɛra y'a wele ka na Hafsa komi nin ko y'i lamɔnɛ nin ko digili la nin ko ma bɛn i ma Hafsa ne Muhamadu bara Mariyata Qibti haramuya n yɛrɛ kuma la hawla wala quwwata illa billah Hafsa komi nin ko ma bɛn i ma Mariyatal Qibti ne Muhamadu ye a haramuya n yɛrɛ kuma i kana fɔ mɔgɔ ye dɛ i kana nin kuma na fɔ maa si de ye mɔgɔ kana bɔ a kalama nin ko ye to ne ni e cɛ kira y'a fɔ a ye gundo bonda kɔnɔ a y'a fɔ a ye sekere kɔnɔ subhanallah silama waati dɔw la n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin so kɔnɔ n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ kiden belebele ka so kɔnɔ k'a n'a furumuso senimaw lajɛ k'a ni muminu baw lajɛ adamadenw don o tun bɛ keleya yɛrɛ fana ye koɲumanba ye mais ka keleya kɛ tuɲa kan k'a kɛ kɛcogo ɲuman na silamɛya b'o de ɲini an fɛ a ma lawuli ka halaki walama ka tɔrɔya walama ka tiɲɛni labori tɔ kelen kan ayi o tɛ keleya ye o bɛ don juguya bonda kɔnɔ kira ko an ba Hafsa ma Hafsa komi ne ni Mariyata tun bɛ ɲɔgɔn fɛ e ko k'o ma bɛn e ma ne Muhamadu fana bɛ min fɔ e ye gundo bonda kɔnɔ sekere bonda kɔnɔ Mariyata Qibti ne Muhamadu ye a haramuya n yɛrɛ kuma ne ni e mɛ hakililajigi dɔɔnin kɛ mɔgɔw kɛ to yɛrɛma ɲininka la ko jɔn ye Mariyatal Qibti ye muso min ye den sɔrɔ ni ala kɛra ye Khadija kɔfɛ a muso bɛɛ cɛ mɔgɔ de ye Mariyatal Qibti ye i ma ala ka masaya ma filɛ a tun bɛ fɔ minnu ma ko hɔrɔn muso minnu tun tɛ jɔnw ye ala kɛra musow la muso kelen de ka den sɔrɔ min ye an ba Khadija ye den 6 den tɔ kelen muso kelen pe le y'o sɔrɔ a ye o le ye Mariyatal Qibti ye ale le ye Ibrahima sɔrɔ ala kɛra den min n'a bɛ fɔ a ma ko Ibrahima subhanallah o muso kelen de ye ten Mariyatal Qibti ni histoire bɛ fɔ le ka d'a kan n'an bɛ taa n'a ye y'a dɔn jɔn ye Mariyatal Qibti ye Mariyatal Qibti ale le bɔla Égypte a bɛ fɔ maa minnu ma ko les Coptes chrétien sugu dɔw don ale le nana ka nana di kira ma ka fara kira musow kan kira ka jɔn musow le kira muso min n'a dila ma ale le farala kan kira sallam a ye Mariyatal Qibti haramuya a yɛrɛ kuma jɔn kosɔn an ba Hafsa kosɔn a fana y'a ɲini a fɛ k'a kana labɔ mɔgɔ ma silamaw Alahu taala ye nin kɛwale ye
ala nyame komi me kanga teme ala kera ka sokono o kela ka soro neni e mana dugukolo koka o kela ka soro neni e ma ke fe nyame ko fo o kela ka soro anw yɛrɛ ka jamana do te ko fo la mais nin kela domina ala taala bena ni kuma la kali kadaka neni e nato an kulo ye do ala ko temena chogomi akela nyami neni e ya lameni ko nyumana ay ke tasiliye ama ay ke kawandiliye ama ay ke lalili kambaye neni aw man kanyana mayala itolomalo ala ko sebe ko bena dise kotigi ma mi ala taala abena nin kititige ni muhammadu jobe ka li haramuya ayere kuma wala ma ni muhammadu jobe ka mariyatal kipti haramuya ayere kuma ni muhammadu na keli kaka amuso ka diɲɛ kosɔn ala taala bena kuma ni an ye ka kuma ni muhammadu ye pour que anw bɛɛ ye nin kumakan lamɛn ni ala ɲasiranya lamɛnni ye ni kawandili ɲuman lamɛnni ye ka an kulo ladi kuma min fɔtɔ ni pour que an fana y'an jija ka se ka nin kuma lamɛn ala taala bena kuma belebele fila fɔla n bolo a fɔlɔ ala kɛra ye limi a muso zainabu ka so kɔnɔ o y'a jigi sababu dɔ ye a jigi sababu gwɛrɛ ye mun ye ani mariyata tun bɛ ɲɔgɔn fɛ hafsa ka don na a ma diya hafsa ye a ko k'a ye hafsa haramuya a yɛrɛ kunna ala taala bɛ nana kuma ta masaba masasetigi i tɔrɔma don a la kosɛbɛ a bɛ nana ka na nin kiti tigɛ kiti nin yɛrɛ bɛ cogo min tuma dɔ anw ye adamadenw de n ye nin fɔ sisan dɔw bɛ n'o yɛrɛ ma ɲininka i kira ka nin kɛ wa subhanallah i kana miiri o ma i hafsa munna fana ye nin kɛ i kana na miiri ni o ma i an ba hafsa ni aisha munna o y'a fɔ ko ala kɛra kasa bɛ a fɛ ye nin bɛɛ la ka fɔ ni to ele k'i ka jugement kɛ dɛ jugement ma mɛn jugement lamɛn jugement yɛrɛ tigi da ala kɛtɔ min fɔla sisan o le bena ne ni e wajibi o le bena ne ni e kawandi nya fiye ngo an baw ala kɛra muso muminu baw adamadenw ne tun bɛ ko dɔ tun bɛ se kala o bolo hali n'o ka laɲini tun tɛ juguman ye mais ala taala bena na n'a kɛwali ka ɲi walama n'a ma ɲi ala bena na ka na o ko fɔ an ye ala taala bena kuma muhamadu fɛ nin kɛwali tɛmɛnin kɔ ala taala ko bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي الله تعالى كان بجمع أكن نبي ما بلا بلا ما يا أيها النبي يا نه الله تعالى كان نبي نما أيه بنيا دولا سكيرا ما صلى الله عليه وسلم نيم بنيا نيوما ديشيد ما على كرانية أما ديشيد ما كابين كيرا ما نفولو أدانا كلله ما أفنا مدان كلله ما على كو يا أيها النبي يا إلى النبي نما والله القرآن لا ni ala be ni kuma sugu ɲɔgɔnna ɲasin ciden ninnu ma ka o jaabi a b'o ta o tɔgɔ mali ya nuh ele nuha ya musa ele musa ya ibrahima ele ibrahima ya lut ele luti ala be ninnu ta o tɔgɔ mali wallahi a ma fɔ muhammadu la subhanallah aye nin cɛ bonya ni bonya ye bonya min fanga ka bo subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ya salam ya ayyuhan nabi ya ile nabi nyuma ne ala kan nabi nyuma ne emi swazi ki ken nabi nyuma kasoro kuma min foto ala bena nani jarakili sugu nyuma karama be jaraki min kono bonya be jaraki min kono ala taala koko ne ala kan nabi nyuma aba fo qur'ana sura gbere kono ne ala ka ciden aba fo sura gbere kono ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir wallahi ka ala karabbunya ka abunya atesinka atatoma alni ko kala jaraki ka kan ka laburi akan ala bolo komina ala taala ba woleni karama woleli subhanallah ya ayyuhan nabi oh le prophète oh mon messager il est Allah Ta'ala kan nabi nyuma ama fo ele muhammadu la ayo fo ciden tawma ayo musa ta tawma ayo ibrahima ta tawma ayo nuhan ta tawma ayo luti ta tawma ayo zakaria ta tawma Allah Ta'ala ayo isa ta tawma ya isa ele isa ede ya fo mawye ko ye ile isa kene ala denye o ye isa mna kike alay wallahi Allah Ta'ala bina kumani Muhammadu ye atata toma ya ayyuhan nabi ne kan nabi nyuma
ya ayyuhan nabi ala kwama ya ila nabi nyuma lima tuharrimu ma ahalla Allah lak munabe fen haram ya iyara kuma femini alaw taala ya la daga iye subhanallah anya do li bonda kono ye domini mi haramu ya iyara ma ni muso ko kanime ka suma do mi fe munya to kanime ka li ye femini ala ya la daga ye halala do haramunte muna muhammadu be li haramu ya iyara kuma wala ma muna ibi furumuso ibi muso minye mariatal qibti muna ibo o haramu ya iyara kuma hafsa koson. Pourquoi tu interdis ta femme à cause de Zainab? Muna ibi ban li domu maf Aisha ni Zain et Hafsa koson. Lima, pourquoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Lima tuharrimu ma ahalla Allah lak. Ala kodi tabtaghi marudata azwajik. Muhammadu ele be nyini kela imuso ka satisfaction imuso ka diene la pour que imuso ye satisfait pour que o ye digne on no fait o koso ebe fe haramu ya iyara kuma ne alama fe min ke haramu ye ima ya salam o koso qur'ana kuma kan da fani me ale ala tale ya ka jonye atala ka kide ka sokono la kirana ka demba yaw ala taala ka jone ni be ale ala le fana me kiti labor ni sokono la ka koneni ekulo yame lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi marudata azwajik. Muhammadu ekene me ka munyini pour que imuso ayika agrément soro ta femme ye imuso ka autorisation soro la wallahu ghafurur rahim. Slamaw mufassirina ko koni ka Qur'ana aya ni ye wati ghafurur rahim ni me fo ko le kofe komi tumado akela ko baye jon kakan ki yere lasi alama ala fana ko joma ko ale gafarli belebele masay hina masalo. Muhammadu non, c'est pas permis. Mariatal Qibti reste ta femme même si elle est esclave. E ka jom sodo li fana ben limindu e ka li dun foitila. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ni kalila kite koko ke slamayala anyani name amena do kiti do bonda kono sisen wallahi nteninke wallahi nini shilam fe kalite sababe anka slamayala bena kiti kalite saba alame ko sebe kalli folo mami me kalli mindo lagudo ama kalli keni décision ye komi modo kumato o baroketo o ma kuma do lawli kalli ma me kalli kuma be se labor law nenka nani ebe to barola ala wallahi cheni sa wallahi cheni atena ni ndabla la sari ibe kuma do foni tlonye kalli mi fola innenka ima kalli keni décision ni dengeneya ani forcier ni ma ye kalli sugu oke ala ko Qur'ana kono ko ale Allah ta'ala la yu'akhizukum ate amna ka ben kallisuguma kadaka ntola tolonela tolon akuma nananda ma dabo kama nyere ma dabo ko gbelen kama barodo be se comme bi anyere slamaw ala yere kadanye tellement bi al name baroke kanto tolona wallahi amesisinga fodro wallahi cheni no ibe wallahi min folaw ye kasori ta fola ni kalli yere décision ye alhamdulillah fo itima ula obe jate kiya fo tolon bondale kono o ye kalli sigoroma foloy kafara timaula sundo timaula saraka bo timaula me anyan jija slamaya ya fo chogomi ay ke kadro bonda kono kalli sigoroma flana o ye gamusi yaminul gamusi o ye kalli jumaye o kalli rebe adamade na se jahannama kono o kallibe adamade na se jahannama kono mogo ya ye aba don ko ni yenine aba don ko ni yenine aba don ko ala yeni haramuya ala be singa fo wallahi billahi ta'ala ahramuya ninte la hawla wala quwwata illa billah wallahi
nin tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don wallahi a bɛ tan ka kaliwuya kan a bɛ marchandise feere la a b'a dɔn k'a fɔ marchandise min bɛ feerela a bolo a y'a san prix min na a fana kɛtɔ a feerela prix min na ale b'i kaliwuya kan o kalili sugu est-ce que sun dɔ le bɛ bila o place la wa o kalili sugu ye julumu a bɛ fɔ olu le ma ko kabayira julumu maa ni tolaw kan ka sa yɔrɔ kelen min ma kɔnɔna i sanni ko o le jahanama ye o ye kalili sigiyɔrɔma filanan ye ka kali wuya kan ka kali ngalon kan ka kali ko min tɛ min ye ka kali k'a fɔ k'o y'o ye e b'a dɔn nin ye shay'un muayyan e bɛ ban ka kali fɛn wɛrɛ la wallahi ni maa min tola nin kali sugu bonda kɔnɔ ka kali fɛn dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn kɛni bɛ ka kali min na nin tɛ nin cogo la mɛ ka dabɔ a kama kafa bolo walama n kana maloya maaw ye ka kali wuya kan a dɔn k'a fɔ ko sun tɛ don o place la o ye kali ye o ye kabayira julumu ye min bɛ ɲini i fɛ segi ka na ala ma ka tubi lakurakuraya ye nin baara lalɔ teriya bolo ma n'o tɛ n'i sala ka nin baara to i donni na komi bi o de kɛni bɛ bi ka fanga sɔrɔ bi an ka sigida ni yɔrɔ bɛɛ ni maa yɛrɛ ma kali ka kali a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na a bɛ kan ka ko min kɛ ka kali wuya kan ka kali kafa kan kali sugo dabila dɛ kali sugo man ɲi dɛ o ye kabayira julumu de ye gbalo le b'o la o bɛ maa lase jahanama kɔnɔ le an bɛ Alahu Taala dali ka ne ni aw cɛ janya ka bɔ kali sugu olu la Alahu Taala bolo ala m'o kɛ la maa minnu bɛ kali wuya kan kali sigiyɔrɔma sabanan o ye kali ye a bɛ fɔ yaminu ma ko munaqida maa min bɛ kali k'a fɔ k'a kɛtɔ ko dɔ kɛla futur la ko dɔ natɔ k'a kɛtɔ a kɛla wallahi ni muso ni nana billahi ni ne dɔgɔcɛ nana min kali ala la a tɛ sin fɛ ye wallahi ni n bɔla n ka so kɔnɔ tan n bɛ taa karama sira kama ni n y'a to yen wallahi n t'a to yen ele k'i kali k'i kɛtɔ ko dɔ kɛla ele ma o ko kɛ tuguni k'a sɔrɔ y'i kali le ka décision ka k'i kɛtɔ a kɛla ha ni maa y'a yɛrɛ y'o kali sugu bonda kɔnɔ o tigi kan ka kafara le bɔ parce que i kalila k'i kɛtɔ ko dɔ kɛla ele ma ko nin kɛ kɔ e ni mun kɛli ka kan a tuma dɔ mɔgɔ nana ka na i dali ele y'i jo i dusu le tun bɔla ele ye yafa a kɛ ala kosɔn a kɛ badenya kosɔn ele yɛrɛ sabarisa a kɛ teriya kosɔn an bɛɛ ye silamɛya kelen ele kalila k'i kɛtɔ ko dɔ kɛla kɔfɛ o ko ma kɛ kɔ ele ka kan ka mun kɛ ele ka kan ka ni ele ka kan ka kafara le bɔ kafara fana ye fɛn ye f'i jijale ka se a bɔ la ni jɔn dɔ b'i bolo ka jɔn bɔ jɔnya la k'a kankɔrɔya o le bɛ bila i ka kalili nɔ la an bɛ waati min na jɔn ko tɛ yen tan jɔn t'i bolo ele bɛ bɔ ni jɔn ye min ele dɔ y'i kali k'i kɛtɔ ko dɔ kɛla ele ma sin k'o ko kɛ komi an tɛ jɔnya waati la sariya bɛ na bɔda wɛrɛ d'i ma k'i ye misikina 10 la dumuni min n'a ka di ye walama dumuni min ni sokɔnɔmɔgɔw caman bɛ min dumu waati min ye mɔgɔ 10 la dumuni misikina 10 k'o la dumuni mun na parce que ye kalili min kɛ nin ala tɛ yafa i ma nin kalili la f'i ye nin baara le kɛ subhanallah mais ni anw ma se ni se ma kɛ ne ye ka misikina 10 la dumuni n bɛ mun kɛ ni se ma k'i ye ka jɔn kankɔrɔya misikina 10 fana la dumuni fana o se t'i ye sariya bɛ min ɲini fɛ k'i ye tile 3 sun don n'i ma tile 3 o sun don y'i kali min kɛ k'i kɛtɔ nin ko kɛla i dɔ ma nin ko kɛ k'a fɔ ni décision ye a lɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ka kiti b'i ma kɔnɔna kitiw b'a ma kɔnɔna dɛ ne ni e ye kalili joli kɛ ko an kɛtɔ ko dɔ kɛla an ma k'o kɛ ne ni e ye kalili joli kɛ an sigiɲɔgɔn kelen na an bɛ kalili kumakan 3 bɛɛ fɔ wa bi ani ta wallahi billahi tallahi n bɛna nin ko kɛ ele ma ban ka o ko kɛ tuguni ele y'o ko to ten ko i ɲina o ko kɔ k'a sɔrɔ Alahu Taala kɛlen bɛ ka o sɛbɛn k'a fɔ ko kafara b'i ma n'i ma kafara nin kɛ ala tɛ yafa i ma kalili nin tɛ tolonkɛ ko ye dɛ n'ale le kɛla bi ne ni e dala baro ye ne ni e dala jigi ne ni e dala yɛlɛ fo an ye kalile Alahu Taala bɛ dɔ le f'i ɲɛna nin a ko
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم سبحان الله أو يشانسي سورة جا أو نان كاليلا كودولا على يكومي ديابو يا كوكا كي مغدو بي نو لوتون كالا ولو تمنا أوني نو لو كالا كوكا تو كودو كلا force le fo yake ولو تمنا أوني مانتون دولي كوغرتي بلا بلاسي لا فيو كو كلي أني كالا كي كتون نيلي بولا فيا كلي سبحان الله mais Allah Ta'ala bena Muhammadu manto ladia Allah Ta'ala neni eladia sa ko aw kala ko anke to kodo kala komi amako ke Allah bena boda do di ama tahillata aymanukum amese ka anka kalikani amese ka abasi amese ka anka kalikani récompenser amese ka femblanga kalikani nola mimato anka kalikani Allah be ya famala Allah Ta'ala kafara le de anka kalikana wallah subhanallah. Mohamed Manton, Allah nous a fait cette grâce. Dobe no lutungi kaniko be na kodoke. Tant que no makoke Allah te yafauma. Mais on nan kala kame kodoke alni amase koninkela. Allah ye boda di auma mimato anka kalika amese adafala aise Allah Ta'ala ma amake sababu ye antebla Allah Ta'ala la. Wallahu maulakum wa huwa al-alimul hakim. Allah le anyamoy Allah le loni masay kiti nyuma masale Allah Ta'ala ko wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa ko watimina Muhammadu ye gundo kuma fo amuso Hafsa ye barodola aya fo Hafsa ye watimi Hafsa komi koko neni Mariatal Qibti tumi ka sokono Hafsa ne ye Mariatal Qibti haramuya nyere kuma nte fe yeni kuma fo moye aye toneni eche sekere o ko son Allah Ta'ala ko wa iz asarra an-nabiyyu tumana mina Muhammadu ye gundo kuma ke kumana mina Muhammadu ye sekere kuma fo ila ba'di azwajihi amusodo nyene mi Hafsa ye haditha aye baroni fo aye watimi falamma nabba'at bihi وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد على كراكو حفصة كان نفهم ويدا أمبا حفصة أيني كمان لابو أمبا عائشة ما كسرون نسكر تونغان كاتو علني على كرادة مكومي نافو أويه حفصة أني عائشة أتونغادي بالي أمبا حفصة أننا يافو عائشة كو على كرا يافوني كو atena makodo la tuni Mariatal Qibti la kwa ye Mariatal Qibti haramia Hafsa ya fo chogomi amba Aisha ye aya fo nyami aya fo chogomi a fo chogona fonya Allah Ta'ala fananye Jibril la chiteria bulo makana fo Muhammadu ye sekere kuma mi fi muso Hafsa ye ka kana labo aya labo de subhanallah ala karafana ani Hafsa ye nyonye ako Hafsa nado ya fiye ngi kana ni kuma labo iye ni kuma labo ya fota Hafsa ya fo chogomi na cho ala karafana sigina kuma ninka ni chogola ni kaba ko bay ne tumeni fo wati mina Aisha mo nte mfana ya fo anya ni fo chogomi nye mo tloma me kira kenime ka kuma ole la sigini komi ne ya fo chogomi subhanallah aya do fo aya do toy واتمنا على كرا فلما نبعها به قالت من أنبعك هذا واتمنا على كرا ينكما لبو حفصة ما حفصة كو على كرا جونا ينكما فو اي جونا يكبر ينكما قال على كرا كو أنبا عائشة ما اي أنبا حفصة ما نبعني العليم الخبير comme masa Allah Ta'ala loni masa dure masa ode ne kibaro yani kula ala de afonye subhanallah ya salam a amfawni ambaw amena na se aya doma ni aya ala bena kuma min foka nyasi amba Aisha ma ani amba Aisha Hafsa ma ya rab mu'minu bawdo ala karamuso senma ndo amuso do ye dunia amuso do fana yo ye arjina kono sika fo itala
me kote mena chogumi korana bena na kana ko fo anye Allah ta'ala ko in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Allah ta'ala beni aya nyasi ala karam muso belebele flawma John Hafsa Aisha radiyallahu anhuma Allah ta'ala ko ala yarabe tubi bonda laka oye tumano oye minke ko bentate ala tale akam masai ala debe koke ko min kadai komi amba Aisha ni Hafsa oye kala sababu ye ala kara ye fendo haram ya ayara kuma oye kuma do fo kasoro ala kara ma fendo mun femi kasa ka gbele Allah ta'ala koma abena tubi bonda dayele oye in tatuba ila Allah muna Allah ta'ala kenimeka tubi bolom benda belebele flako fo Hafsa ni Aisha muna kadaka faqad sagat qulubukuma aw flad sukun jengela fema femin kanka sabati do ala kara ka furula mais aw ye kodo ke komi meke toray ala karama afla dusukun jengena ka bo barama la hawla wala quwwata illa billah afawni ambaw amenana kisa do tanini aya isise Abdullah ibn Abbas ala kira benocha denche natume fama ko turjamanul Quran ko ale be Qur'ana fasari don ale be Qur'ana interpretation don abe Qur'ana ayaw don abe sababu nuzulu don Qur'ana ayaw jigila sababu mina ni kisa la mede ala ko amba Aisha ma ani Hafsa ma ayat tubi kono tubila kata Allah Ta'ala ma ayat tubi bonda daele oye muna parce que odu sukun jengela ka bo koma komi kakanka ke sababu ye ka ala karaka foyer améliorer molu dusukun jengela ka ben fema femi me problème créer foyer la Abdullah ibn Abbas nun Qur'ana aya min fola sise ni ala ye tubi bonda daele ka yaraka amba Aisha la ani amba Hafsa la o dusukun jenga min kala Abdullah ibn Abbas Umaru ka watila atume feka Umaru manyininga aya ni koro yere la mais amalu na be Umaru manyininga chugumi kasoro Umaru tume ala karaka wati ale yara tume me akela kasoro ale shima korba ya bake ani Umaru taala hijila akodi kontun kenime ka Umaru korosi ka Umaru la korosi ntume feka Umaru manyininga Qur'ana aya mini ala koko in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma ntume feka Umaru manyininga Qur'ana aya ni jigila mu yere le koso ni Umaru be ñon fe an hijila ñon fe anyo ko be ke ñon fe ñera jola koro ka ko chama ke nay londo Umaru tume seliji tala ale nana ayesh watini soro abena Umaru manyininga ayera sina ka Umaru kenime ka selijita femina ayo taka jibo Umaru boloka Umaru ya atige aya bolo seniyanoi ako ya amir al-mu'minin slamu nyamo manil mar'atani min azwaji an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama allatani qala Allah azza wa jalla lahumā in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma ko slamu nyamo slamu ka amiru ko yalaw muso jone ala kera muso uchema ala yafo muso munuma kono tubila oyo dusukun daele kana ala Ta'ala ma note o dusukun tun jengela kuma ni tunye jone ala kera muso uchema ala ma ko sabara Umaru ko faqala wa ajabi lak ya ibn Abbas ibn Abbas ni do kabako yo muna Umaru kabako yala ala kera ye e kamele minka loni sabati atume fo edema ala kera ka sahaba uchema
ko turjamanil Qur'an Qur'ana ayaw jigila cogomi a jigila ka ben kumima ele bo belo ele be ne Umaru manyini ngani aya koro bele bele flala Umaru ko di wallahi ni ne ka silamaya dia ni ne ka sunna dia al ni ko be an ka mafo Umaru dem solete Hafsa yawa Hafsa sinam solete Aisha yawa Abubakar dem so wallahi ni an ka sahaba no tun kleninte Umaru tume singa kuma bwere fo Umaru bena Ibn Abbas jabi ako ko Qur'ana aya nin ka jigila yabna Abbas Aisha wa Hafsa ko ajigila Aisha ni Hafsa le koso Hafsa jon Umaru yere demso Umaru bena baroke abena na Ibn Abbas baro la itolomalo ala Umaru ayemunke ثم استقبل عمر الحديث يسوق عمر كبر كونتينيو فقال كو إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد عمر كو ألني كبيلة دو تمسيلا أني ما دو تمسيل نيويالا مدينة سوكونو عمرني على كرابت من مدينة موت دي كارتكلي نما يراكا فوكو عمر تمبو كارتك برالي كان على كراسة صلى الله عليه وسلم Umar kodi wa kunna antum kala natanawabu nuzulu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayanzilu yawman wa anzilu yawma alani mintu mesigila otume nyon kelengele mboson ni doni njila Madina kono bi dugu kono kata ala kera fe no ya kosigi ale Umaru fana meta sini kata ala kera fe subhanallah pourquoi tumado marchandise do tumo boro fele boroma wala ma fendo tunganga korosi nini mbola tokele me korosilike nini mbola tokele me korosilike signyo ya ere bonda kono Umaru ko nini chenana kibaro ya mi sokono abena kibaro ya fonyi nina fana tala Madina sokono kata kera fa kibaro ya mi nina na mena kibaro ya fai wa kunna ma'ashar quraish an maka kaminu tunana Madina miye an Quraishu kanto maka naglibu nisa an ne tum fanga be an ne la muso kan o kore di an ne tum ya muso commandé falamma qadimna ala al ansar qutmana mina annana Madina kawfa abe fominu mako al ansar idha hum qaumun taglibuhum nisa'uhum olu ye mawde ye o muso le be bilia o kan koro ye di fanga bo lu muso le la et pourtant la mec c'est nous on gérait les femmes c'est nous on est fanga tunga bo muso ka me Madina anya ye ka fo Madina kaw muso le fanga ka bo luka akodi fatafiqa nisauna ya'khuzna min adabi nisa'il ansar a amuso fana dola muna o ye Madina ka muso jogo tadamna fasistu ala imraati faraja'atni subhanallah Umaru be kumana yere le kante ana muso komi temena na muso che c'est-à-dire Umaru ko ni ko temena na muso che muso ye min fama Umaru kenime ko le fon faqalat muso tunye décision dota Umaru ko kan une décision souta Umaru mama ko mu yibla une décision tukuta la walima tunkir an uraji'ak fa wallahi musoko inna azwaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam la yurji'nahu wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-layl fa afza'ani ko ali ala kera muso be ninke ko ala kera muso do be ni ko do law ni nyonche obi mabo ala kera la ka dam na so ma fo wurafe Umaru silana la ilaha illa Allah e Umaru yarabe mina ama bon la folo ala kera togole do to ka kuma la ko ali ala kera muso be ninke comme on le dit distancia ou bien si ça ne va pas là ne faname subhanallah ala kera muso do be ninke Umaru tolo do lo kumana ayira nyina nata ko anebe min bonda ko na nyina noko fa qultu khabat man fa'ala minhunna bi'azim wallahi
umaru ko ala kɛra muso bɔnɔna mɔgɔ min bɛ nin ko belebele kɛ i ni ala kɛra ye fɔ ɲɔgɔn kɔ fo k'i kɔ don ala kɛra la k'i ban k'i mabɔ a la k'a damina sɔgɔma fo wura fɛ umaru ko ni muso ye nin kɛ ala kɛra muso la k'o bara bɔnɔ o bara kojugu belebele kɛ o fɔ umaru bolo umaru tolo don min kɛla o kuma na a ko di thumma jama'tu alayya thiyabi umaru sina k'a la fani ta dɔrɔn k'o k'a yɛrɛ kan a natɔ yɔrɔ jumɛn ala kɛra ka bon kɔnɔ kuma min fɔla a ɲɛnɛ nin a tolo ka min mɛn nin fo ale umaru yɛrɛ ye na ka na sabati le k'a filɛ ni tuɲan b'a la walama tuɲan t'a la ale don denmuso furunin bɛ ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam a denmuso hafsa umaru nana ala kɛra bara a nana fadakhaltu ala hafsata a dola denmuso hafsa kan faqultu umaru ko ay hafsa ne denmuso hafsa atughadibu ihdakunna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam aw dola keleme ala kɛra la mɔnɛ la wa aw be ka ala kɛra la mɔnɛ wa ka tigɛ ala yɛrɛ k'i kɔ don ala yɛrɛ wa k'i mabɔ a la aw be ala kɛra kɛ nin cogo la wa surtout k'a damina journée la hatta layl fo ka taa se su fɛ faqalat na'am umaru denmuso ko umaru ma ko kabakole ko min fɔla umaru ɲɛna umaru tolo dola a la a yɛrɛ nana ka na sababa ɲini nin ko la ala kɛra ka so kɔnɔ a tolo ye mun mɛn a yɛrɛ denmuso ala kɛra muso hafsa ko tuɲa le faqultu umaru ko a denmuso aisha ma hafsa ma khabat wa khasirat ibara bɔnɔ nin tigila mɔgɔ bara bɔnɔ min kɛtɔ i tigɛla ala kɛra la ka ala kɛra bila mɔnɛ la k'i mabɔ ala kɛra la k'a damina sɔgɔma fo su fɛ ele t'i mako don ala kɛra la ni aw fɔna ɲɔgɔn kɔ umaru ko a denmuso ma ko afatamanu an yaghdaba allahu lighadabi rasulillah yalaw est-ce qu'il bɛ diɲɛ limaniya bi e la ni ala kɛra mɔnɛ la ala kɛtɔ mɔnɛ la ala kɛra ka mɔnɛ la e bɛ se o supporter la aw ye ala kɛra la mɔnɛ fo k'a damina sɔgɔma fo tele fɛ fo k'a taa se sufɛla ma ka ala kɛra la mɔnɛ ni kɛra mɔnɛ la alaw taala le bɛ mɔnɛ est-ce que aw bɛ se ala ka mɔnɛ kɔrɔ wa n'aw y'a ka ciden la mɔnɛ wa o fanga bɛ aw la o garanti bɛ aw bolo o limaniya bɛ aw la ninnu ye ala kɛra kanu umaru de kɛlen bɛ ka ala kɛra ka ko tani k'a sigi a kun a denmuso ka min ye ala kɛra muso ye wallahi umaru ko di fatahlikin ma bada lak wala yaghurannaka an kanat jaratuka hiya awda' mink koni aw ye nin kɛ wallahi aw bɛ halaki umaru ma daw ma dɛ umaru bɛ nana ko dɔ fɔ sisan a denmuso ye min ye hafsa ye aisha ya ko la ko di ko n denmuso n bɛ tuɲa f'i ye e de ye ne denmuso ye dɛ yaalaw aw kana ala kɛra la mɔnɛ n'o tɛ ni ala mɔnɛ la aw kɔrɔ aw bɛ jangata dɛ aw b'aw yɛrɛ ye halaki bonda kɔnɔ a banna a ko a ma o n denmuso لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تحجريه واسألني ما بدا لك ندمسو إكنا على كراكتي إكنا نيكودو على كرالا إكنا على كرالا بن كرالا كتجي على كادامنا جورنيلا كيما كوبو على ندمسو انتفى ينينك ntefe ni ye idoni na ne demso umaru ye nin fɔ a ko ndemso ni ma min famuya i ma min dɔn ne ma ɲininka ndemso wala yaghurrannak ndemso me banga kuma gɛrɛ f'i ye a muso min n'a bɛ fɔ a ma ko aisha i sinamuso le dɛ abubakar sidiki demso aisha me min f'i ɲɛnɛ wala yaghurrannaka an kanat jaratuka hiya awda min n'a sɔrɔ i sinamuso ka ko le lumière ka bɔ ala kɛra ma ka tɛmɛ i kan o kɔrɔ ye di
Aisha ka diɲɛ min kira bolo o fana kini marasa dɛ o kini bila keleya kuntana dɛ o kini bila kɛbalikɛla dɛ la hawla wala quwwata illa billah Umaru kelime ka demuso Hafsa préparer ala kɛra ka kan ka mina cogo min a ka kan ka ala kɛra ladon cogo min a ka kan ka ala kɛra labɛn cogo min a ka kan k'i dusu suma ala kɛra kɔrɔ cogo min mun na ali Umaru yɛrɛ tun m'a dɔn k'a fɔ ko Aisha ka ko ala kɛra bolo ani tɔw ta tɛ kelen mun na ala ye ko dɔ kɛ Aisha ko la ala yɛrɛ dɔ y'o kɛ Aisha ye o ma kɛ ala kɛra muso foyi ye o ye mun ye ni Jibrila tun bɛ na waati waati ka na ala kumakan di ala kɛra ma kana Kuranɛ di ala kɛra ma kana Kuranɛ ayaw di ala kɛra ma Jibrila bɛ na waati waati Jibrila bɛ na waati min ni ala kɛra bɛ Aisha ka bon kɔnɔ la hawla wala quwwata jɔn bɛ Jibrila ci la ala fana m'a lɔn ko nin donna ala kɛra bɛ bɔ ɲuman na Aisha ka so kɔnɔ est-ce que Aisha de y'o laɲini wa la hawla wala quwwata illa billah ya salam ni ne Allahu Taala ka baara ye a bɛ ko kɛ ko min di ala ye a b'a kɛ waati la waati min bɛn n'ale Allahu Taala ma ni ne Allahu Taala ka masaya ye Umaru yɛrɛ b'a dɔn hali ni maaw bɛ na ka na kado di ala kɛra ma alamɛya maaw bɛ na ka na ala kɛra ni la sawa ni sɔnni fɛnw ye ni dili fɛnw ye sahabaw ala kɛra jɛɲɔgɔnw maa minnu bɛ bɔ voyage la Allahu Taala b'i to a ka masaya la kado bɛ di ala kɛra ma don min o don bɛ kɛ k'a sɔrɔ ala kɛra bɛ Aisha ka so kɔnɔ ya salam kɛnɛmamɔgɔ minnu fana tun bɛ na wa sahaba minnu fana tun bɛ na kɛra muso londo kɛra musow ye nin ye k'a fɔ ala la ko nin fana ye koba dɔ ye hayi kado bɛ di ala kɛra ma k'a to Aisha le ka bon na musow bɛ keleya o musow ye adamadenw ne an baw muminun baw olu fana ko ko ayi k'o tɛ ko bɛnta ye o ye ala kɛra denmuso Fatumata Ali muso o ye ala kɛra denmuso Fatumata wele Fatumata kuma ni fa ye dɛ anw tɛ kan k'a faamu ni maaw bɛ na ala kɛra sɔn ni sɔnni fɛn ye ni la sawa fɛn ye waati bɛɛ n'a bɛ Aisha le ka so kɔnɔ anw m'aw faamu an ye fɛ ye kuma n'a ye ala ka sɔrɔ wallahi nin ciden yɛrɛ ka suwa tɛ k'a fɔ ko nin ko sugu ɲɔgɔnna ye kɛ ko n'a bɛ bɔ Allahu Taala yɔrɔ ala de bɛ nin ko kelen kelenna bɛɛ décider ala kɛra denmuso nana ka na a fa sɔrɔ an ba Fatumata nana arjina kɔnɔdenw ka muso belebele dɔ lajɛ Fatima ala kɛra denmuso n'a tun y'a denmuso min ye a ni bɛ lasawa denmuso min tun bɔnen bɛ a fa la denmuso min n'i y'a ye a fa ye Ali muso ala kɛra dɔgɔcɛ ani ala kɛra burancɛ Ali radiyallahu anhu an ba Fatumata a nana a y'a fɔ a fa ye baba i musow de ye n ci ko ye na i ma olu yɛrɛ fana ko k'o m'a dɔn ko mun na ni maaw bɛ na ka na e sɔn ni sahabaw bɛ na ka na ni lasawa fɛn di e ma a bɛ kɛ e to Aisha le ka bon kɔnɔ ala kɛra ko a denmuso ma a ko a denmuso Fatumata ma aw ye fana tɔɔrɔla Aisha ka ko la décision minnu bɛ nin ye ne Muhamadu sen t'a la n bolo t'a la a décision bɔ tɛ bɔla ne yɛrɛ la Jibrila bɛ jigin kan don min o bɛ kɛ kan to Aisha le ka so kɔnɔ ne yɛrɛ m'o ɲini Allahu Taala fɛ ala de ye nin décider maa minnu fana bɛ na téléphone yɛrɛ tun tɛ kuma tɛ ko ka téléphone kɛ olu yɛrɛ ka nalilon o ka sɔnnilon tun bɛ bɛn lon ɲuman ma ni ala kɛra bɛ Aisha ka so kɔnɔ donc Aisha ko ye ko makabaninba ye ka bɔ Allahu Taala ka kabako ko la k'a laburi ala kɛra ka a musow cɛma ya salam ala da furu ma a furu kɛcogo fana kɛla kabako ko belebele a photo le yirala ala kɛra la k'a to a ka sunɔgɔ la a photo jɔn an ba Aisha ala ye kabako ko dɔ kɛ Aisha ka koɲa la muso sigila ala kɛra kun furu bonda kɔnɔ a muso 11 nin bɛɛ a sala ka kɔnɔnɔ le to a kun ni muso kelen kelenna bɛɛ la kafoni tun ye furu wɛrɛ kɛ fɔlɔ ja n'o ye sigi ala kɛra kun muso kelen min cɛ fɔlɔ kɛla ala kɛra ye ale ma sigi furu wɛrɛ la o de kɛla Aisha ye radiyallahu anha a furula ala kɛra bolo a san 9 tolonkɛ ko t'o ye dɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam n'a tun donna Aisha ka so kɔnɔ a tun bɛ dusulajigiba sɔrɔ a bana min kɛla Allahu Taala y'a ka kalifa minɛ a la bana min na
atuma muso minu ka bona akodi atume to ka ɲiningali kɛ me bo ɲuman kɔnɔ sini me sini me bo ɲuman na muso y'a faamu k'a ye k'a fɔ ala kɛra bɛ fɛ k'a yɛrɛ ye Aisha le ka so kɔnɔ subhanallah bana juguyani bɛ ne Muhamadu bɛ bo ɲuman kɔnɔ sini musow bɛn'a la musow farala ɲɔgɔn kan musow ko an ye diɲɛ ka ala kɛra to a bɛ taa Aisha ka so kɔnɔ bana juguyani bɛ pour que a ye lafiya sɔrɔ ya salam alona ala kɛra tala ali bolo ani fadlu bolo o ye ala kɛra sɛnsɛn a sen bɛ kan ka fofo dugu la a tɛ se lɔla sen kan a tala ka bɔ musow ka bon na o bɛ na n'a ye so jumɛn kɔnɔ Aisha ka so radiyallahu anha ala kɛra dɔ la Aisha ka so kɔnɔ a don min kɛra so kɔnɔ Aisha sina k'a damina mun ma fɔlɔ a ye kuranna kala qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas a bɛ kan ka a cɛ seliman bɔrɔ n'a ye a bɛ kan ka danfɛnw ka sɔn yɛrɛma fari sama n'a ye a bɛ ba fana ka fani bila ji la ka tila ka fani bisi k'a la ala kɛra ka température ala kɛra ka farigban pour que dɔ ye se ka bɔ ala kɛra ka farigban na a ma d'aw ma dɛ an faw ni an baw ala kɛra bɛ salomi sallallahu alaihi wasallam a kun senima lani tun bɛ an ba Aisha sen senima le kan subhanallah a fari bɛ kalaya bɛ don an ba Aisha fari la subhanallah a kun lani tola jɔn a kun lani tola ala kɛra kun lani tola Aisha kan Aisha balimacɛ dɔ la bon na ala kɛra lani ma ka saya lafɛn kan gbɛsɛ bɛ ala kɛra Aisha balimacɛ da Abdurrahman bɛ kan ka gbɛsɛ ɲimi ala kɛra y'a ɲɛ la lɔ gbɛsɛ la Aisha y'a dɔn k'a fɔ ko a furu cɛ senima min kun lani ma kan a ye fɛ ka gbɛsɛ bila a da a y'a balimacɛ wele k'a balimacɛ ka gbɛsɛ kari fila ka balimacɛ ka parti d'a ma parti tɔ kelen a bɛ n'o di ala kɛra ma mɛ banabagatɔ de gbɛsɛ jani mɛ fo ka gbɛsɛ ɲimi de k'a ɲigi fɔlɔ gbɛsɛ kun ye magaya jana a y'a don ala kɛra da an ba Aisha ale le daji kɛla daji laban ye daji min ni ala kɛra daji labasana jani ala kɛra ye sa sallallahu alaihi wasallam a sina ka gbɛsɛ don a da ka gbɛsɛ ni ɲimi fo gbɛsɛ kun magaya la a tilala o la ka gbɛsɛ don ala kɛra da ka ala kɛra da seniya ni gbɛsɛ ye a daji senima bɛ gbɛsɛ la daji o kɛtɔ magala daji senima gbɛrɛ la min ye ala kɛra daji senima ba ye sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ala y'a ka kalifa minɛ a la nimɛlɛmɛlɛkɛ bɛ kan ka nimina ka a lani to jɔn sen kan o de ye an ba Aisha ye ala bɛ ko dɔ kɛ maa kana na k'a fɔ k'i bɛ kuma n'o la o kosɔn wallahi ala yɛrɛ le diɲɛna wuya la min kɛla Aisha la ko a ye jɛnɛya kɛ subhanallah ala ma an seniyana ka bɔ nin kuma ma ka wuya la Aisha la o bɛ fɛ k'a manɔgɔ o bɛ fɛ k'a manɔgɔ o bɛ fɛ k'a manɔgɔ Allahu Ta'ala k'i to a ka mansaya la mansaba mansasetigi kira muso senimani a ma manamana lɔn a ma jɛnɛya lɔn a kasani nin bɛɛ ma Allahu Ta'ala ye kuranna aya lajigi kɛrɛkɛrɛ ni bolo ma ka Aisha seniya ka bɔ sankolo la k'a lajigi dugukolo kɔ kan Aisha tɛ manamana kɛ a kasani manamana ma a ma deli ka manamana kɛ Allahu Ta'ala ye an ba Aisha seniya ka lɔ a ka défense kɔrɔ wuya kana to a la maaw kana jaraki maaw kana wuya to ala kɛra muso la fo ka se saya ma Allahu Ta'ala ye kuranna aya lajigi a nɔfɛ o ye tulonkɛ mɔgɔ ye mɔgɔ ka kan ka tolo o la mɔgɔ ka kan ka an ba Aisha ala kɛra musow ka ko kɛ tulonkɛ ko ye o kosɔn kuranna aya min bɛ fɔla nin an kɛlen bɛ k'an baro kuranna aya min kan nin ni Hafsa ni Aisha tɔgɔ bɛ fɔla an bolo n y'a fɔ dɛ ko kɛla ɲami ala de bɛ kan ka lakali an ye mɛ o bɛɛ n'a ta ala kɛra musow jɔyɔrɔ belebele de b'o la i ka kan k'o de faamu Umaru ko a denmuso ma Aisha ka ko kana na i marasa dɛ a kana i bila problème na dɛ subhanallah Umaru yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Aisha ka ko ala kɛra bolo gansan tɛ dɛ komi an b'a fɔ français la ko c'est Dieu donné il faut pas te mettre contre il faut pas t'énerver i kana mɔnɛ dɛ Hafsa Aisha ka ko ye ko makabaninba ye donc Aisha ko o kana na gba i la k'i bila keleya dɔ la i bɛ s'i yɛrɛ i la fili bonda kɔnɔ min na a ko di Umaru ko a denmuso ma a denmuso Hafsa ma a bɛ kan k'a lali a ko n denmuso n bɛ min f'i ye ala kɛra muso Aisha i kana a ka ko ta k'a bila i kundɔni ye dɛ i k'i n'i yɛrɛ tɔɔrɔ Umaru ye nin fɔ a tilala nin fɔ la waati min n'a denmuso ye
a kɔsegina kana a kulotun dɔ la kuma dɔ la o sujet tɛmɛna Umaru le tola yɛrɛ ma londo Umaru tolo y'a mɛn ko ala kɛra y'a muso furusa ne tun t'a la ka taa renseignement ta ko ala kɛra muso bɛ to ka ko dɔ k'a la n denmuso ye o confirmation di yan n tolo ka min mɛn bi tuguni nouvelle gbɛrɛ min mɛn tuguni ko kɛra y'a muso furusa Umaru ko ayi n tɛ se tola sigi la fo n ye taa ka taa n bolo lɔ nin kisɛ kan mun bɛ yen Umaru natɔ ka n'a lajɛ komi tɛmɛnin bɛ ala kɛra ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Umaru nana nin lo nouvelle tun ye Madina fan bɛɛ ta kɛra y'a muso furusa kɛra y'a muso bɛɛ gbɛ Umaru dola misiri la Umaru ko n don min kɛla misiri la ko n sina ka rahatu dɔ ye o kɛlen bɛ ka kasi a ye jamanin dɔ ye ten dɔrɔn mɔgɔ damadamanin sigilen bɛ ka ɲɔgɔn lamini olu bɛ kan ka kasi Umaru yɛrɛ ko ja kuma min bɛ fɔla so kɔnɔ tiɲɛ b'a la a ko n sigila o kɛrɛfɛ minbaru kɛrɛfɛ misiri la ala kɛra yɛrɛ tun bɛ so kɔnɔ yɔrɔ min gardien dɔ siginin tun bɛ yen n ko n bɛ don bon na ala kɛra kan a nana a ye mun kɛ a y'a denmuso le ma ɲininka ko n y'a mɛn k'a fɔ ko ala kɛra aw furusa a denmuso ko ko ale t'a kalama dɛ situation tun gbɛlɛya la ko gbɛlɛ de tun bɛ a don Umaru bɛ fɛ ka don a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a bɛ don ala kɛra kan pour que ani ala kɛra ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a ma se Umaru ko k'a bɛ bɔ waati min ka taa ala kɛra diɲɛna maa min jɔnni tun bɛ bonda la ko k'a fɔ ko Umaru ye don subhanallah Umaru dola ka ala kɛra se nouvelle corila fan bɛɛ fɛ ko gbɛlɛn bɛ a yɛrɛ fana dola misiri la a nana maa dɔw sɔrɔ bɛ kasi la Umaru don min kɛra kan sallallahu alaihi wasallam a sigina ala kɛra kɔrɔ ne ma ni kisi b'a ye Umaru ko nana ala kɛra sɔrɔ muttaji'un ala rimali hasirin laysa baynahu wa baynahu firash la ilaha illa Allah Umaru ko n dola ala kɛra ka so kɔnɔ ka ala kɛra kɛnime k'a yɛrɛ sɛmɛ a kɛnime k'a yɛrɛ la a lanin tun bɛ fɛn min kan fɛn fosi tun tɛ ala kɛra ni dugukolo cɛ la hawla wala quwwata illa billah ala kɛra lanin tun bɛ yɔrɔ min fo ala kɛra nɔ bɔla ala kɛra fari la Umaru ko n ye nɔ ye ala kɛra fari ma sallallahu alaihi wasallam Umaru ye ala kɛra fo ala kɛra ye foli lamina a ko di ko ala kɛra yi musow furusa wa talaqta nisaaka yi musow furusa wa parce que o nouvelle le corini bɛ fan bɛɛ fɛ fa rafa'a basarahu ilayya ko ala kɛra k'a ɲɛ kɔrɔta ka mafilɛ fa qala a ko n ma la a ko Umaru ko n ma musow furusa subhanallah ثم قلت وأنا قائم نلوني ما على كرا كنا نقاما أستأنس يا رسول الله على كرا مس باروك لانيوا كا نيناسوما بيلاوا كا كان نيناسوما بوناي فبيوا عمر يوفمي كي على كرا صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وكنا معشر قريش عمر كاكا كما دامنا kala kɛra an Quraishu kanto Maka naglibu nisa anw ne tun ka gbili an musow kan fanga tun bɛ anw de la an musow kan falamma qadimna ala qawmin taglibuhum nisa'uhum mais an na min kɛla maa ninnu Madina yan maa minnu musow ka gbili o kan maa minnu musow ka fanga bɛ maa minnu musow la ka tɛmɛ o kan an na min kɛla Madina فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم عمر كان فمك على كرسينا كيلكم مغمون دامنا سبحان الله على كرسينا كيلكم مغمون دامنا تمرا كومين تمي على كراكا توريا من تماكا
umaru ka nin baro kɛla sababu ye ka sawa labori alakira kan sallallahu alayhi wa sallama. umaru ko fajalastu hina ra'aytuhu tabassama. nga nin fɔ min kɛ alakira ka yɛlɛ ko damina nɔni ne tun bɛ n fana k'o kɛ sigi ye don n sigila parce que il sait très bien que he is welcome now. Il sait très bien que maintenant il a la bienvenue. a sigila a ko di ثم رفعت بصري في بيته وكفن كان كورتك على كرك بوم مفله فوالله عمر كوكاب كلي الله تعالى ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أحبة ثلاث كم فسي على كرك بونا يا سلام foyi tey femi me adamande nyala sawa nyala yeli lai ala kara ka bon foyi tey abe fe ka bon fo bon majigini ndo nin cidem belebele ka so umaru lebe ka ngani lakali akodi ala kara ud'u allaha falyuwassi ala ummatika fa inna farisa والروم وسع عليهم وعوت الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أو في الشك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا أمركو على كرا فارسو أن الرومو فم بدلوما على كرا على تعالى دلي أيلا وسكي منتوني باسكو ني سبي أوي ني أوي منتون سترباوي on ka ciden te se tola ni situation sugula pour que i ka vie i ka nyanamaya aye ke komi maban masabaw ka nyanamaya be ke chukumi umaru le be kan ngani fo muna parce que ay ala kara ka bon mafle anyate fena femi mese ka le nyala sawa ko ala kara do ka mantowi ala ye ni la wasa belebele ke kera mantowi ala ye la wasa belebele ka mantowi pour que roumain ni farisu ala feminu dinimoma ala kara ko umar ma sallallahu alayhi wa sallam ako umar umaru la ilaha illa allah aw fi shakkin anta ya ibn al-khattab ulaika qaumun umar nunu ya maude farisu roumain ama faminu ma bin nazaraw ujjilat lahum tayyibatuhum Allah Ta'ala ye o ka hero teriya ka do ma dunya ya subhanallah ujjilat lahum tayyibatuhum ala ko lu tabe do ma ya ateri ayo lu tado ma teriya bolo ma du ko ko ya awndo feme aw ma kono na Allah Ta'ala bolo min fanga ka bonini be ala kalime ka nyasigi ka aw ma kono ne ni manto ma kono min ka bonini be subhanallah ya rasulallah umar koko ala kera astaghfirullah li ala kera yafa ala dalika yafa mani kuma falila umaru sina ka fo ala kera ko ala kera mi dali yafa nyini ala taala fe nyeni kuma na nyemi foni tuma do kuma fotate ala dali ko yafa ni umar mani kuma la سبحان الله فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهر من شدة موجات ألمها قلبي أمني سورة كلنلا ألو تعالى يلا جركي من لبولي على كركا واتي من حفصة عائشة ويني كما فوقنا ni ala kara ye fe haramuya ayere kuma tu mangante ka minke ala taala ye jarakili min labori ala karaka ni jarakili koson ala kara tunya fo kalo kele ka amuso ki mabwa muso la ne nouvelle de tun chori la fambe fe ko ala kara ya muso furusa la ala ye jarakili min labori aka muna be fe haramuya ayere kuma ala ye fe min la daga aye donc nin koson
kira sallallahu alayhi wa sallama atunye kalon kelendi amusoma kalon kelemena dafa watimi obena tele muwa ani konondo le malamede tele muwa ni konondo dakhala ala Aisha sanction ba minkela adola Aisha ka Aisha kwa ma ko ya Rasulullah ele kala le kuitena dola an kan kalo kelen do madafa Aisha lu tumeni wati jatela de kalo kelen do madafa koni biye tele muwani konondoli kasoro karo tunye tele muwani konondoli ala kera kwa ma ko kalo ye tele muwani konondoli koro edi nye kalimi nke nye kalo kelen min fo ni kalo ye tele muwani konondoli iya fo choko mina Aisha tunyalo kalo ni fana ye tele muwani konondoli على كركو صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29 من كالو تنيه لمغاني كونولي قالت عائشة كو فأنزلت آية التخيير الله تعالى السيناك آية لجي قرآن آية مني على بافو على كرم مسويه كو يسوازي لك o yinyana tomo ala kera wala ma uita no tena bena na tena dialogue parce que c'était ala kera limania de bala olubi do mi damakashi au makobenina kumani ne tumara ala kera bo ala ko yewo muhammadu muso ala taala bena nyini awfe nimi me fe ka to akachidenku alhamdulillah ni min fana te fe ka to force dere aw yi nyalata aw ye swake fabada bi Aisha ko ala kera kan proposition ke amuso ye ko aya damna nelema Aisha ko bebe damna elema subhanallah Aisha ala de yen fonye ko nya fo awye na utete sabarla toraya mi meneka setenye ni autete sabarla ni nkoro ala kuku ka fo awye nimi mese tolanku alhamdulillah nimi fana mese tala faqala ala karakwama inni zakirun laki amra Aisha nketok mado foliye wala alayki an la ta'jali hatta tastamiri abawayka mais kana ika réponse di kana teria ka jabi di fieta kati ifani ba manyininga okoro yedi kuma min fotoni ibe tone kun wala ma ibeta ikana teria ki ka réponse di de tumado ebe se silana meta fola bi fani banyininga subhanallah wallahi alaka sallallahu alayhi wa sallam muso le tume plaigne ko ko kagbele na songo ko kagbele dominin ko yera tun kagbele chami ni ala ya chika na auma ko kana aumbo filila chami ya kanyana ma ya beke aunka heren nofe muso baku wati dola gbele ya unana gbele ya unana muso au beto ya wala ma ubeta muso kana preseda din decision talila yeta ini faw ye nyoye folo Aisha le manyini ngala radiyallahu anha Aisha bena mumfo قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك Aisha kwala kerama neba don kom mansa umfani mba Abubakar ni neba nunu tenenya Maria foila foki ile ka furu labato atena diala nunu yenya sima ne yem furu sailema ne era ma pere kan furu sailema ne era ma pere ka bo ileku ne be die toroya mimika ne be die la hawla wala quwwata amba Aisha ye choike o yoroni mbela ale teta fana ba manyini ngade ale ya ka réponse di déjà ya rab alhamdulillah muso tobe fana Aisha kofe muso be ye choike ko be diena kato cheku
ko bediyana ka to ceko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ni alaw ta'ala sona sini amena ka tafsir continue wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh